Tangina non-trade par. Non-trade, yun lang. Oh, sige, okay lang yan. Kaya lagay ko sa Iwan irin. dito ako mag-PT sa akin, pre. Papato. Nasaan yung tropa mo, para yung tropa mo nasaan? Gago, dinecline niya. Ay, salamat, Papato. Salamat. Thank you. Sino dyan? Shota mo to? Ay, tropa mo to? Teka lang ba? Si Bugan may PT ka na, Kali? Si Kali to? Ang ina mo, hayop ka, pinagduduktong mo talaga. Ay, sorry. Meron na. Par, trade Eugene, dali. Saan ka par? Saan ka pa? Sige pre, ikaw yung natin dito. Pinamalakas nating commander ngayon. Ano to? Boss, pag-guild in naman ako ng Faisal. Faisal daw, pag-guild daw, pag-guild. Asan yung Faisal par? Dito, ito. MP Baggy par, MP Baggy tayo par, MP Baggy. Bubus Bakit kiling madami ang binigay pag-guild. nito? Sino yung mga magpapaguild chad? Ikaw na mag-guild chad. Oh, sige. Pag-guild na po dito sa akin. Nasaan ka po? Kung sino ka man. Boss Andito Rolly. sa may tambayan. Nandiyan sa tambayan? Sige po. MP Baggy tayo par, MP Baggy market, MP Baggy. Sige po, market na po tayo. Wala na tayong Papiti daw si Boss Rolly. Sige, Boss Rolly. Nasaan ka? 1 minute. 1 minute tayo na. Pasok na po tayo. Pasok, makinig po kay Yuan. Sige, pre. Killer mindset po lahat tayo. Yuan, nasaan ka na, pre? Dito po si... Uy, Rain, dito ka. Nandito ka na pala. Nice one, Rain. Sige, pre, yung Daichi. Sige, pre. Daichi. Pasok na, meron ng buffs lahat. Ilang party tayo par? 80 daw to. 80 daw yung Daichi. Daichi, dito ka sa akin. Dito ka sa akin, Daichi. Pabilis tayo, pabilis. Meron na po lahat. Kaya lang parang, sige na. Okay na po lahat. Tatanggalin. Iba. Okay na po. Ano to sa'yo, Rain? Ano sa'yo, Rain? Ay, tangina ka. Mamaya na dapat to, pre. Sa amin ka, Rain. Sa amin ka. May party ka na ba? Wag. Wala akong FS dito sa kabila. Okay na. 3, 2, 1, NN port po, NN port. Pamit po tayo agad, par. Kunin nyo agad yung Ayan, par. Sundan nyo to, par. Sundan nyo to. Pamit to, par. 3, 2, 1. Itabol yan, par. Itabol yan, par. Sige, par. Banatan nyo, par. Banatan nyo, par. Ubusin nyo, par. Ubusin nyo. Sige, hanggang gitna tayo, par. Hanggang gitna tayo, mga par. Ito, paling kaliwa. Paling kanan pala. Paling kanan, par. Paling kanan. Wala na, base agad, par. Base na agad. Bitaw agad, par. Kukuha tayo ng torre, para. Imperium agad kukunin natin, ha. Babs agad. Makinig lang po, makinig. Babs agad sa base. Babs agad. Bitaw na po agad. Wala nang F12. Sige po. Yung Dipachi, atin ba yan? Sige, Babs agad. Hindi ko alam eh. Hindi Ayan, nagpapagil. Babs agad. Wala pa kami EPS. Faisal. Si Prof. Puta na wala si Prof, par. Tingi kami sa EPS. Ayun na si Prof. Prof. Ayun yung Faisal, pakikuha ng Faisal, pre. Asan? Ito. Ayun o, nandun ka katabi ni Pakigil Rolly. na rin. Party. Okay na, nag-guild na. Ay, nakaparty na pala eh. Face chat. Ay, NN pre, magkakamukha dito sa NN, dalihan nyo pre, wala kayong abutan. Sige pre, na-delay masyado sa Ignar. Gago, wala kami EPS. Di kami makaran. Sige, punta tayo rin din, Sige par. pre. Bitaw nga si Faisal pre, bigay nyo kay na Ignar. Para may FS sila. Wala rin EPS daw sa kabila, par. Sige, ubusin nyo Sige muna, pre, par. pag-FS ko na lang kayo. Pa-Imperium, par. Sige, par, pa-Imperium, par. Sige, par, ubusin nyo, par. Eto ba, par, compress doon. Puta na, sarap nun, par. Ubus pa. Wala na, base muna. Argin nyo nga muna, par. Okay na raw chat. Si Prof. Okay na po. Okay na po si Prof. Okay na, Prof. Sige, Papsagad. 3, 2, 1, TH port nga po, TH port po. Palo MP po, pasok. Face chat. Iwan nyo yan, par. Pasok tayo, gitna, par. Bilisan nyo, par. Ang bagal nyo. Bilisan nyo, par. Pagitna. Putang ina, ba't may bebe labs tayong kaparty yung min? Tangina mo. Is ka nga rito. Sige, par. Ubusin nyo sa gitna, par. Ubusin nyo. Imperium, par. Tira Imperium. Abante, look. Arusami, par. Arusami naman, par. Ubusin nyo, par. Ubusin nyo yan, par. Sige, kuha kayo. Shaman, reso. Agad, shaman. Mga extreme mag-reso rin, par. Sige po, reso. Ano rin, subshoot. Papsagad. Aluhan nyo sa nok naman, par. Nok pa, par. Ito pa sa nok, par. Hawak ko pa, nok, par.
Awak-awak ko panok par. Sige par, ubusin nyo par. Ubusin nyo par, ubusin nyo. Wala na, base na par, base na. Wala pa nakakuha ng Imperium, di ba? Tama lang yan, sa kayo Ayun yung Daichi. Ayaw magpa-guild. Ano yan, TS namin, auto TS namin, wala kami TS. Auto TS. Sige. Babsagad, 3. Dad, sa TS dyan. Okay na yung kabila. 3, 2, 1, NN port par, NN port. Makinig na po, NN port. Rekta puro. Malilikuran natin ha. TS lagi Malilikuran si natin ha. Dab. Clean up po, clean up. Clean up na po. Ito, compress po yan. Sige, clean up po tayo. Clean up po, ubusin nyo po. Ubuso hanggang Imperium nga po, Imperium. Tira nyo Imperium par, tira nyo. Hydro. Tira nyo. Tira nyo Imperium Hydro par. galing nat. Ito hydro naman par, takot tong hydro par oh. Tengang heater dito par, tengang heater. Ayun oh. Sige par, ubus pa. Ubus pa mga par, ubus pa. Compress pa ulit par, sama nyo Phoenix. Wala na, base na par, base na. Par, base lang par. Bakit sa base par? Papadak pre, yung pabitin naman si Abot tayo Papadak. pila. Okay na. Dito ka papadak, F6 ka po. Asa nga po? F6 lang po, F6 lang po, F6. Okay na yata. Okay na, 3, 2, 1, NN port po, NN port. Sige po, pamid. Bantayan nyo. Pag wala kumukuha ng Imperium par, clash nyo na lang dito par. Pajen par. Pakiubos nga po, abantayan nyo par. Abantayan nyo hanggang dyan para abantayan nyo. Ubusin nyo par, sige par. Abante par, abante. Ang dami nyo sa likod para, Epes lang yung liligod para. Epes lang liligod. Sige par, ubusin nyo pa par, ubusin nyo pa. Balik nga po kayo ng Portalan Port. Portalan Port po ng NN. Portalan Port po. Portalan Port, pwede nyo i-atras pag di kaya par. Dito na, Sige par. galing butas. Eto na, galing butas naman. 3, 2, 1, umbres kayo ang butas na yan par. Sige par. Busin nyo par. Banggayin nyo par. Busin nyo pa par. Busin nyo par. Lamang na tayo sa kill par. Sige par, ubus pa. Yung mga nasa base, portal na. Portal na par. Atin yun par. Sige par, portal. Box nyo rito portal par. Box nyo portal par. Iwan shaman dito par. 3, 2, 1, itabol na yan par. Sige par, ito, compress ulit par. Ubusin nyo par. Ubusin nyo mga par. Ubusin nyo hanggang NN par pakiubos. O, bangga na, babangga tayo ha. 3, 2, 1, sige par. Bangga naman par. Ubusin par. Ubusin yan. Ayun na po. Bakit wakil? Wala nang portal para, wala nang portal. Base na par. Pre, pakuha nga si Madam Yuki. Ito Epes oh. Asan par? Sige pre, yan para 2 Epes nyo. Asa nga par? Sige EF6 po. mo sa akin par. Ito, paikuha to. Ayun oh. Luwagan nyo nga dyan pre para mapiti nila. Amin hindi ko makita par. Luwagan nyo yan. Ay, sa gitna mismo katabi ni Kill. Blue port nga par. Blue port. Kitin niya. Blue port. Putang ina yung Yuki pinapa-blue port ko. Sige par, na blue port. Babaan nyo na ron par. LT ang puta. Babaan nyo na rito par. Babaan nyo na. Sige par, babaan Tapiti nyo. po agad yan, tapiti agad. Hanggang mid par. Pasok nyo mid par. Tira nyo Imperium pag walang tao par. Kunin nyo Imperium ngayon par. Pakabilis, pakifocus sa tira par. Focus lang par. Focus lang tayo par. Focus lang par. Sige par, nakabantay ako par. Focus lang par. Buwakil lang. Galing lang yung pre. Banggay nyo yung low MB par. Banggay nyo. Ubusin nyo agad par. 3, 2, 1, Harap nok par. Harap nok na par. Ito na sila par. Harap nok. Sige par. Banggayin nyo uli yan par. Ubusin nyo uli yung panok par. Ubus uli. Tore agad par. Pag-ubos par. Sige par, ubus pa par. Ito compress pa uli para. Sige par, ubusin nyo. Tore agad par. Reso shaman tayo. F12 lang po. Galing low MP uli par. Oy, wag nyo abulin. Ang dami nyo dyan. Tira nyo yung tore par. Tirahin nyo yung tore. May crystal pala yan, crystal. Sige par, yung mga nasa base par, habol na rito par. 3, 2, 1, low MP harap. Naawat ko yan par, Sige par, busin nyo, naawat yan. Shaman, reso agad. Sige par, bitaw na par, bitaw. Naipit ko yan par, bitaw. Please lahat, makinig. Napiti ba si Madam Yuki pre? Piniti ko na kanina para. Asamin na. 3, 2, 1, Tage port. Palo MP par sagad. Low MP sagad po tayo. Sagad tayo mga boss, sagad. Sige par, sagad hanggang tore para. Hanggang tore. Itira nyo sa tore par. Sige par, tira nyo sa tore. Nasa hydro sa may par. Nakat kami sa low MP. Ito na harap hydro na par. Naunahan mo yung mga yan par. Sige par, naunahan nyo mga yan par. Ubusin nyo par. Tutang punti natin para sa yung iba. Nakat pre sa low MP. Pasarge nga sa base par. Pasarge muna sa base. Base lang lahat, Makinig naman May par. recall ka. 3, 2, 1, Tage tower na po.
Palo MP po, palo MP. Ito muna, DB, ubusin nyo muna to par. Kuha kayong kill dito par. Compress ko to par. Asa na kayo par? Ito sa akin par, ayaw nyo. Nice compress. Tara, pasok pa mid. Pasok pa mid na par. Pasok pa mid par. Galing DB par. Galing DB tayo. Pasok pa mid. Harap likod. Harap likod. Nandito ba yung SK par? Nandito ba yung SK? Kuhanin nyo ba to par? Kuhanin nyo pa. Pinamatay base na par. Sige par. Mga hindi may reso base na par. Mga hindi may reso base na. Sige par. Par, mga hindi may reso pwede na mag-base par. Sige par. Base lang par, base lang. Makinig lang po. Sige po. Pabahin lang yung clash. Wait lang, habab sagat. 3 to 1, NN port po, pamid. NN port, pamid po, pa-crystal po. Pa-crystal po lahat. Pa-image nga ako, Madam Yuki. Pa-image po. Dikitan nyo po yung Last ito. second pare, last second ah. Pilitin yung kuhanin, pilitin yung palo. Bomba nyo par, bomba nyo lang dyan par. Bomba nyo lahat skill nyo. Pa-scout nga ako ng DB, tsaka low MP. Nasaan na Rusa Mena, kumulit na. Ito na par, 3, 2, 1, compress to par, promises, pakikuha dito sa hydro lane, ubusin nyo po par, ubus nyo yan par, atin yan, pwede bumitaw pag di kaya par, pwede bumitaw, naubos nyo par, yung nasa base par, Ubus pa pa yata. Habol mo pre, dali. 20 seconds. habol dong par, bomba nyo sa torre par, bomba nyo sa torre yan par, sige par, torre lang, o wala na, puta Rusa, may pala may hawak nun, gago kayo, sige par, busin nyo, kunin na natin pilit yung par, dedet lang ng Rusa may yan eh, kuha kill par, kuha kill. Grabe naman yung mag-guard. Okay lang yun. Base muna para, pag i-crash nyo na dyan, hardly si Pal. Ngayon na kasi na-block tayo ng hayop na yun. Babsagad par, 3, 2, 1, TH port po, palo MP, makinig lang par, palo MP, pasok mid, torre par, sige par, torrein nyo, paling hydro na par, compress ko rito par, hydro hanggang labas par, sagasaan nyo par, ubusin nyo hanggang labas par, sige par, ubusin nyo, kuha kill, diskarte par, wala na, base na pag wala na, balik tayo agad par, babsagad, babantayan na lang nila yung gitna niyan par, 3, 2, 1, pamit tayo par, painin, pukining na, walang gagalaw muna par, NN port lang, babs nyo rito par, makinig, harap na NN, Harusamina, eto na par, ubusin nyo hanggang dyan par, mga par, bandihan nyo par, huwag kayo matakot par, sige par, clean up nyo agad par, ubos, babs agad par, 3, 2, 1, pasok mid par, reso yung mga namatay, pasok mid na po, torre, mag-RG pa yan par, sige par, mag-RG pa yan mga yan par, torre nyo par, Wait. torre nyo, sa ano mang gagaling nga Rusa may para hydro sige par, torre nyo, andito yung clash, kaya nga kasama rito, tatlo lang, kaya kasama sa hydro par, tatlo lang, balik na iba, rito ang klasin natin to par, klasin nyo rito hydro par, ibigay nyo yung clashing dito par, Ipalo nyo lasang sa torre, Oy, ipalo torre lang nyo. kayo, kami lang tatlo, puta naman Tatlo lang pinapunta dun eh. Wala tuloy, madali. Wala. Nasa mid na, sumunod dati. sige par, ubusin nyo. Sige par, 3, 2, 1, NN port agad tayo par, NN port. Pamid par, kunin nyo yun, 18k na lang par. Pamid, kunin nyo yung par. Ganun lang yun, yung tatlo lang, pengi akong tatlo, puta isang hitter, isang swordsman lang par. Pa-hydro, yung tatlo. Na par, bangga, harap na hydro par, ubusin nyo ngayon par, compress namin par, harap hydro kayo par, nasa mid par, harap hydro na par, ubusin nyo dyan par, ubus nyo yan par ha. Ubus nyo yan, sige par, inyo yan. Babsagad sa base, 3, 2, 1, iwan shaman sa base. NN port. Pa-crystal, makinig po, pa-crystal. Itore nyo uli par. Sige par, itore nyo uli par. Itore nyo lahat par. Sige par, itore! Putang ina, nandiyan kayo sa gilid par, tore oh. Sige, Palo nyo pre, palo nyo, dali. Paling hydro muna. Ubusin nyo, torre uli par, nagka-clashing sila ron par. 3, 2, 1, paling hydro uli par, ubus uli.
O, Torre uli, par. Pag naubos ulit. Ganyan lang, par. Torre uli. Ayan na, Rusami naman, par. Nagitnaan ko yan, par. Sige, par. Nagitnaan ko yan, Rusami, para ubusin nyo, par. Preet pa. Base sa par. Sige, par. Nahihit yung Torre, par. Magbababa yan. Babsagad base, par. Babsagad. Makinig, shaman, pabilis. Ito po tayo agad yan sa gitna, par. Babsagad base. Madami hooks. Babso agad. 3, 2, 1, NN port. Tara po, mid na po. Dominate nyo, par. Dominate nyo, par. Sige, par. Hanggang Torre kayo, par. Nag-recall yan, par. Hanggang Torre, par. Ubusin nyo sa Torre yung skill nyo, par. Ubusin nyo sa Torre, par. Sige, par. Ubusin nyo sa Torre, par. 3, 2, 1. Harap panok, ha. Harap nga po, panok. Ayan na, par. Bobomba sila, par. Mga tanga, par. Naunahan ko yan, no. Pakiubos nga yan, par. Sige, par. Sama nyo, Rusame. Tira iba sa Torre, par. Sige, par. Dito na lahat. Knock na lahat, par. Bitaw agad. RG mabilis sa base. RG mabilis. Pakuha lang natin yung Torre, par. Pagbibigyan ko yung squad. Sige, par. RG mabilis sa base, par. 3. Wala pang box. 3, 2, 1. NN port. Tabol na rin, par. Rekta Torre, par. Makinig. Rekta Torre. Bypass nyo na sa harap nyo. Rekta Torre, par. Mid pa rin sila. Eto na, par. Yung arrow sa nga muna, par. Pupiningin tong mga to. Kalat na naman. Sige, par. Ubusin nyo, par. Inyo yan, par. Torre naman, par. Torre lang, par. Torre lang. Ubus kill. TS card. Harap NN. Huwag yung talikuran yung NN, par. Reso agad, par. Reso agad. Wala na. Base na agad, par. Utang ina yung ibang guild, hindi nagtotore. Ang bobo, mga pre. Bobs agad. Okay lang, pre. Importante makuha natin yung score, pre. Okay lang yan, pre. 3, 2, 1. NN port. Makinig lang kayo, par. NN port. Pag nakuha yan, par, habol tayo kill. Sige, par. Dominate nyo. Nasa harap nyo, par. Eto, par. Compress ko. Arusame, par. Asa kayo, mga par. Eto, par. Sa mid. Ayaw nyo na. Sa mid ako, par. Torre nyo, par. Torre nyo. Bakbak nyo, Torre, par. Yung iba lang kukuha ng isa-isa. Sige, par. Mga hitter, Torre, par. Harap panok, Phoenix. Compress ko ulit, par. Dito, par. Pakiubos ulit. Wala na, par. Base na, par. Putang ina. Ano ba yan? Parang wala na contest sa Torre, par. Kundi Arusame at DG lang. Bububo. Tayo lang, pre. Babsagad, par. Kill na lang tayo, par. 3, 2, 1, NN. Kill muna tayo, par. Ubos. Spread out. Kalat. 3, 2, 1. Hitable na, par. Sige, par. Hitable yung mga yan, par. Ito sa akin, par. Ito pa sa akin, par, ulit. Sige, par. Ito pa sa akin yung iba pa, par. Busin nyo. Piningin nyo, ha. Ubo nyo, mga gago. Sige, par. Ito, compress ulit. Ang sarap naman nun, Pia. Busin nyo. Ubos. Par, ubos pa kayo dyan, par. Kuha kill lang. Babsagad sa base, par, yung iba. Wala tayong recall kasi. Babsagad sa base yung iba, par. Babsagad sa base, par. Sino tong RX? Kapiti daw yung RTX. Tropa yan, pre. Okay. Sak! Yung video card yan, ha. 3, 2, MH po. Habol na ron, par. Sige, par. Yung nasa May labas. kumulit, may sumabay. Ayan, par. Yung nasa loob na, par. Loob na, par. Ito, compress na naman yung loob, par. Puta, sarap nung unang pumasok. Ang ina mo. Si Minggot. Nadakot ni Minggot lahat. Sorry, akin yan. Babsagad. Makinig lang po, babsagad. 3. Wala akong pinapaportal pa. 3. Babsagad. Bobs. Oh, God. 3, 2, 1. TH tower, par. TH tower. Palo MP. Palo MP. Follow nyo, pre. Follow nyo nang ipalo, pre. Dali, 25 seconds. Palo nyo sa Torre, mga par. 25 minutes. Follow nyo sa Torre, mga par. Ito, compress ko pa, parubusin nyo, par. Follow nyo pa sa Torre, Uliya, mga par. Follow nyo yung mukha nyo dyan, par. Follow nyo. Reso agad, mga shaman. Putang na, ganyan lang. Kung babantayan talaga, babantayan yan. Box Last lang, 2 par. minutes, pare. Dalihan nyo. Ubos, par. Par, pag nakita nyo yung kalaban sa harap nyo, huwag nyo lapitan, i-atras nyo, tapos itali nyo sa Torre, par. Sa Torre nyo ipalo ng ipalo. Babsagad. Pumuesto kayo, par. Kulang po, babs agad. 3. Hintayin na natin iba. Pabilis po, bitaw. Huwag na po tumakbo. Bitaw na Dalihan nyo, po. follow nyo, Torre, pre. Bitaw na po, Yan, bitaw. 2 3, 2, 1, minutes. TH tower. Palo MP, par. Sige, par, palo MP.
Sige par, palo MP. Talikod lang kayo ng Torre par, kung nasan yung kalaban, ganito lang par, oh. Ganito lang, oh. Ganyan par, oh. Ubusin nyo par, ubusin nyo. Sige par, ubusin nyo par. Diyan lang kayo sa may DB side, ipalo nyo par hanggang Torre. Palo nyo hanggang Torre naman par, ubusin nyo par. Ubusin nyo par, ubus nyo yan par, ha. Ubus nyo yan, sino pa yung nagpaparty kanina? Sige par, ano ka dito, punta ka rito sa akin par. Sikap, papiti, sikap agad, pre. Babsagad. Para may recall tayo. Babsagad. Naparting na si Cap. 3, 2, 1. Babsagad, par! Prop, patulong po kami. Sorry, prop, ha. Napapasigaw lang. 3, 2, 1, NN port. Rekta po ron, patore, par. Patore, par. Nasa na yung gilas natin, par. Sige, par, Torre. Torre, yung sinabi ko, par. Putang ina, par, Torre, sabi. Banggaan nyo, par. Ibanggaan nyo, par. Itira nyo sa Torre, par. Tignan nyo, huminto sila, par. Ilalapitan nyo kasi, par, eh. Huwag yung lapitan, par. Putang ina, itira nyo lang sa Torre, mga par. Tira nyo sa Torre, mga par. Tira nyo sa Torre ngayon yan, mga par. Tira pa sa Torre, par. Kahit di natin makuha yung second minute, par. Tira nyo, par. Tira nyo, please. Tira nyo sa Torre, par. Babsagad sa base, par. Babsagad. Babs lang. Okay na, binalik na kap. Babs lang. 3, 2, 1. Puta, ito na lang tayo. Ang dami pa rin tumatakbo. 3, 2, 1. Regas boy. NN Port Patore, par. Nandun pa sila. Mag-mic nga kayo, par. Pag nandiyan kayo, par. Pag-mic kayo, pag-boy kayo, par. Nanguhula lang ako. 3, 2, 1. Patore, par. Sige, par. Patore, par. Ba't hindi, par? Ba't hindi, mga par? Eto, mga par, oh. Eto, mga par. Masarap sa akin, par. Ubusin nyo, par. Itira nyo naman sa Torre, par. Itira nyo sa Torre habang kumukombo kayo, par. Sige, par. Itira nyo sa Torre, par. Maniwala lang kayo, par. Tira nyo sa Torre, par. Ano, bumababa yung buhay niyan, Chad? Di, pre. Ako umaawat ng iba, eh. Tagad ako to. Babsagad. Layo pa lang, natatulak na Habol lang tayo top 1, pre. Habol tayo top 1. 3, 2, 1. Mid po. Ay, NN pala, NN. Walang gagalaw, par. Makinig muna. 3, 2, 1. Pa-DB nga po tayo. DBMM. Sige po. Palo MP, par. Rewok. Pakapal. 3, 2, 1. Low MP, par. Flashing NN. Sige, par. Ito na. Pa-NN tayo, par. Bomba pa NN, par. Ubusin nyo to, par. Ubusin nyo to, mga to, par. Ubusin nyo to, compress ko, par. Ubusin nyo ba to, par? Ito pa sa harap, par. Ubusin nyo, par. Ubusin nyo lahat, par. Putangin na. Pakita nyo sino kayo, par. Galaw pa MM, par. Par, galaw na pa MM. Ito, par. Pa MM dito, palo SG, par. Takbo nyo, par. Palo SG. Nasa harap nyo, par, ha. Sige, par. Low SG nyo, pasok DB, par. Palo MP, par. Palo MP muna, par. 3, 2, 1. Torre tayo, par. Nagka-class sila doon, Yung par. mga melee type, normalin nyo, pre. Bilisin nyo yung type, mga mga caller, normalin nyo, par. Sige, par. Banatan nyo yan, par. Sige na, hydro manggagaling arusame, ha. Par. Sige, par. Balagbagin nyo yung Torre, par. Balagbagin nyo mga kuha na natin, par, oh. Sige, par. Melee type, normalin nyo lang, guys. Balagbagin nyo lang, par. Atin na yan, par. Ganun lang talaga. Atin na yan. Tira nyo lang. Nakuha na, clash nyo na, par. I-clash nyo ngayon, par. Aanli tayo, par. Reso agad shaman, par. Sige, par. Reso rin ako, par. Busin nyo, par. Busin nyo, Arusame, par. Busin nyo, Arusame, par. Ubos. Base na, par. Putang ina, par. Ito na, tayo na magde-dep ngayon, par. Dito kayo kukuha Ganun lang. Babsagad. Makinig. 3, 2, 1. NN na po. Habol nyo rin, par, pamid. Habol nyo, par. Sagad nyo, par, ha. Sagad nyo, mid. Kuha kill, par. Dito sa DB Butas, par. Ito, par. DB Sulat naman, par. Utang ina, ubusin nyo. Ang sarap, pre. Abante nyo hanggang DB, par. Wag nyo na trust, par. Reso nga, bro, para makagitna ako, par. Padulong nga ako ng reso, kahit reso lang. Sige, par. Gigitnaan ko yan, par, ha. 3, 2, 1. Tingin dito sa macro, par. Ito, compress to, par. Sige, par. Ubusin nyo, par. Ubus pa. Wala na base na, par. Bitaw na. At least wala nag-Torre, par. Babsagad. Makinig lang, par. Babsagad. 3, 2, 1. TH port, ha. TH port. Palo MP, par. Sagad nyo, par. Low Nasa MP. Torre, ah.
Sige par, promises. Hanggang Palo ano SG tayo? na sila, palo SG. Imperium muna par, Imperium, silip. Wala palo SG par. Palo SG na par, palo SG. Palo SG par, labasin nyo par. Labasin nyo par. Labasin nyo par. Pasilip ako isa sa torre par ha. Pasilip isa sa torre par. Ubusin nyo, balik torre par. Balik torre naman par. Par, balik na sa torre par. Balik na sa torre mga par. Balik sa torre yung iba par. Balik sa torre yung iba par. Makinig par, iwan nyo kami dito. Balik nyo sa torre yung iba par. Balik nyo. Meron dyan, flashing nyo dyan par. Flashing nyo dyan. Flashing nyo dyan. Flashing nyo dyan. Hindi nyo kaya, base sa par. Base agad par. Makinig. Base agad. Base agad mga boss. Base agad. Box agad dito. Rap image lang po. Rap image Kasi mo ako, lang. Reyna, sa baba, sa NN. Yung nasa base par. Habol na yun. Habol na yun. Patore par. Patore. Pasit rin, pasit. Patore. Pasit rin. Patore par. Mamaya na yan. Reset na yan. Ito Tore par. Tore par. Sige par ito. Compress yan par. Ubusin nyo. Magwala kayo par. Kumuha ng kill par hanggang makuha yung top 1. Sige par. Ubusin nyo par. Reso nga ako rito sa Imperium. Wala na. Sige par. Babsi nasa base par. 3, 2, 1 nasa base par. Base na tayo par. Ipalag nyo dyan par. Naubos nyo ba? Mic nga dyan. Wala, Boss, wala, pre, wala, boss. kami. Base na lang. Flashing pa rin sa mid, Boost ah. tayo. Copy. Base na lang. 3, 2, 1. Tage tower. Mapalo ng tore yan. Tower! Tage tower par. Tage tower. Huwag nyo na akong pasigawin. Par. Rewok. Pakapal butas. Pakapal. 3, 2, 1. Sagad Imperium par. Sagad Sagarin nyo par. Eto par. Ako sa may hawak ko par. Putang ina, sagarin nyo hanggang dun sa nuk par. Ikutan nyo par. Kumuha kayong kill par. Sige par. Kuha kill par. Kuha kill mga par. Diba? 3, 2, 1. Labas low MP par. Low MP naman par. Takot ulito par. Putang ina par. Hindi ako naaawat dito par. Ubusin nyo itong low MP sulat par. Ubusin nyo par. Kuha pa kill par. Bitaw na. Hands up para sila maiwan dyan. Hands up par. Bitaw nyo. Makinig lang kayo par. Bitaw nyo. Babsagad sa base par. Kabilang party okay na. Pangatlong party okay na. Babsagad. 3, 2, 1. NN Nasa port. hydro, nasa hydro. NN port po. Makinig po. NN port. Tawid nyo hanggang hydro par. Makapal hydro. Silip muna mid, wala hydro na po. Hydro po, ito po par, hydro sulat. Compress ko to par, ubusin nyo par, hanggang low MP par. Abandihan nyo hanggang low MP par. Ubos, reso agad, patron ako reso par. Sige par. Ubos, banggayin nyo pa yung dumating par. Banggayin nyo pa. Sige par, inyo pa yan par. Nakikita ko na par, babsagad. Reso yung mga TS par. Reso, labas low MP par. Labas low MP mga par. Oh, yan dyan. Putang na banggayin nyo na par. Nandyan na kayo eh. Putang na banggayin nyo na par. Base nyo na pag di kaya. Base na par. Wala nang tatakbo. Babsagad. Makinig. Babsagad. 3, 2, Babsagad. 3, 2, 1. NN port. Recta Imperium muna par. Nasa Imperium. Kinukuha pre. Dali. Inaawat ko sila. Dali nyo. Ito na par. Dito na kami. Going na kami. Mga Wala bobo akong pa kayo. rin sa akin. Hindi kayo magtatagumpay dyan, bobo. Sige par. Clashing nyo par. Abantihan nyo par. Nice. Regol doon. Putang ina. Sige par. Reso. Nakapag-reso ako par. Sige par. Nag-regol din sila par. Ayan par. Balagbagan nyo par. Andito na yung clashing par. Sige par. Bitaw na par. Kung hindi yung makakabitaw-bitaw na. Ubus yung mga makakaubos par. Ubus yung makakaubos par. Yung bibitaw-bitaw na par. Sige par. Ubusin nyo pa par. Ubus pa. Sige, base tayo par. Mabilis. Bitaw. Walang F12. Bitaw. Babsagad sa base par. Makinig. Wala tumutore. 3, 2, 1. NN port po. Pa Imperium. Sige par. Imperium lang. Bantayan. Clear. Nasa hydro. Hydro par. Eto sila par. Hydro par. Sige par. Eto takot tumalala par. Puta kita niya par. Eto pa par. Puta na inigop na parang tae lang par. Sige par. Ubus ulit par. Likod. Paling likod. Clash nyo lang. Bali mamatay. Base agad. May clash na mangyayari doon. Babsagad. Babsagad 3, 2, 1. TH port po ha. TH port po. Follow MP. Takbo par. Sige par. Puta hindi ako makapasok. Follow MP. Imperium muna par. Silip. Imperium muna ang silip par. Sige par. Imperium ang silip par. May magre-recall sa kanila ka pa. Imperium positive nga par. Sige par. Ubusin nyo par. Takot yan par. Ubusin nyo par. Sagarin nyo par. Sagad pa. Kuha pa kill par. Tayo ka dyan. F12 kayo guys.
Babsagad, ayan naman, galing nok naman mga par. Galing nok, sige par. Ito, dakot ulit ito mga par, oh. Sige par, ubusin nyo. Harap hydro par, Hydro manggagaling arusa may par. Hydro manggagaling par, sige par, ubusin nyo itong Phoenix. Ubusin nyo yung Phoenix par, nakakalat na par. Kasama na arusa may dyan par. Reso nga ako agad. Reso ako, salamat par. Ang ganda ng drone nito, madam. Sige par, Sagat nyo ang galabas to. Gitna ako sa labas par, ha. Tingin sa labas par. Eto na par. Putang ina, ubusin nyo to par. Nalikuran kayo. Talikuran. Okay lang yun par, okay lang yun. Puta, ubusan. Nakabol mo, tip natin. 1 minute. Sige par, babsagad. 3, 2, 1, NN tayo. NN tayo para NN. Pa-Imperium. Makinig po, pa-Imperium. Daanan nyo muna Imperium par. Daanan nyo. Putang ina mo, magre-recall to par, ha. Ito yung recall nila, oh. Sige par, dito lang par. Phoenix Dito lang par. Imperium. Dito lang. Full health. Tara, 3, 2, 1, hydroport. Hydro na ito, compress uli pa. Compress uli. Sige pa, compress uli. Ubusin nyo pa. Pareso uli ako yun siya. Taga-drone ko ng Pareso. Salamat po. Sige par, galing hydro pa par. Nakagitna ako par. 3, 2, 1, kuha kill dito par. Kuha kill dito mga par, kuha kill sa gitna par. Ito par, nagitna ako par. Ubusin nyo par. Ubusin nyo mga par. Ubusin nyo pa par, nagitnaan ko uli par. Ubusin nyo uli par. Ito pa par. Babsagad, reso. 3, 2, 1, labas hydro par. Makipagbalag-bagan na kayo, pa 30 par, pa 30, paepen po, hindi akyat, paepen po, harap likod ha, 3, 2, 1, Phoenix naman par, atin na yung mid ha, mid par. 25 seconds. Adapt mo pa. Depa, base agad par. Clear. Clear daw mid par, nice. Clear. Nice doon par. Clear pa rin. Okay, I'd reset. Habulin mo sa hydro, pre. Hindi ko muna habulin yung par. Sige, Baps muna sa base par. 3, 2, 1, NN port par, makinig pa Imperium muna par. Pa-Imperium lagi tayo par. Hydro, flashing hydro. Copy po. Imperium muna. 3, 2, 1, paling hydro par. Ubusin nyo par. Ito, dakot ulit ito par. Hanggang labas par. Ito par, labas naman par. Sige par, ubusin nyo par. Ito pa uli, dakot ko pa uli ang mga tanga. Sige par, base. Babsagad. Pasok mid par, pasok mid na po. Wag po makulit, pasok mid. Tagos nyo DB par. Babs dito par, walang portalan dito ha. 3, Galing yun na. copy, 3, 2, 1, harap NN na par. Para harap NN. Hydro pa sulat. NN pa hydro sulat par. Ito na par, hydro sulat naman par. Dakot uli par. Ang tatangan nila par, ubusin nyo par. Ubusin nyo, yan ba sila Roy? Ubusin nyo. Reso agad yung shaman ko. Sige po, reso po agad. Baps agad tayo par. Walang F12 lang. Sige par, nag-reso pa ako par. F12 lang par. Ito, nagitna ang uli par. Buwakil pa nga dito par, wala na. Pag wala na, base na. Wala yung aro sa mga iba par. Base na par. RG sa base mabilis par. 13 minutes, select natin yan par. Di na makukuha sa atin yan. Baps agad par. Nasa NN ha, pa-Imperium na sila. NN port, pa-Imperium par. Reso na. Wala pa extra TS dyan. Sige po. TS dito. Ito po pa-hydro nga po, pa-hydro par, dakot ko to par. Ang tatanga niyan par. Ito pa sa may butas pa par. Puta, ang tatanga nyo, mga hayop kayo, inutil. Pagpuntang Imperium par. Hanggang DB par. Makinig, NN na. Dakot na naman sila par, hindi nila ako nakikita par. Ang tatanga nila par. Ubusin nyo par. Mga par. Sunod bantayan nyo ako. Hydro naman par. Paling nyo. Wala nagtatore. Par, babsagad base par. Konti na lang para abutan na natin. Makinig lang ha. Konti na lang abutan natin yung kill. 3, 2, 1. Tara po, NN port. Pa-Imperium muna. Tating gawin par. Pa-Imperium muna par. Huwag yung dikitaan. Imperium. Sige par, clash nyo na dyan par. May init kayo sa pula eh. Tangina nyo eh. Sige par, ubusin nyo par. Ubus pa par. Pa-hydro naman tayo par. 3, 2, 1, pa-hydro. Eto na, binibigyan kayo ng clash nyo yun. Ayaw nyo. Low MP. Sige par, low MP nyo par. Hindi nila ako kita par. Nasa gitna ako. Compress, salamat. Puta, ito pa sa low MP sulat. Compress, din ulit. Puta ina. Asa kayo para ubusin nyo. Ubus tayo. Ubusin nyo pa. Reso pa pala. Darap mo niya naman kami extra TS. Walang ka pa rin. May mga pag-handed na yun. Yan ako. Pahawak ka na ito. Tol, sino pa pwede umawak? Si Pauls.
Kap, party mo ako, Kap. Yung ano, ito, yung basketball. Kimochi. Mochi, ito, yung basketball. Puta, wala kang F6 Mochi. Party mo ako, par. Ayun na, par. Okay, par. Puta, ba't nandito uli ako, par? Mochi, party, Mochi, party. Dali, Mochi. Ang tagal, putang ina, ba't ganun? Di ka pa nag-live. Ito na, par. Ito na, Mochi. Bilis. 3, 2, 1, NN port na po, NN port, habol nyo ron, Imperium par, nananahimik yung Arusame par. Imperium, wala, low MP nga muna par, low MP par, wala, SG lane daw, wala rin. Labasin nyo par, labasin nyo par, binibigyan ko ng paint ulot par, ubusin nyo itong mga to par, ubusin nyo yung compress ko par, ubusin nyo pa ulito par, ito pa par, sige par, o, paling pamid uli par, andito yung anlian nila par, paling pamid par, reso yung mga kakareso par, paling pamid na, par, Imperium, wala, 3, dito muna, RJ rito. NN daw, harap NN par. Sige par, harap NN par. Sige par, labasin nyo par, puta, lalabasin ko yan par. Hindi ako takot par, pukiningin yung mga yan par. Labasin nyo par, pakita nyo sino kayo par. Sige par, ubus yan par. Promises, ubus yan. Mas may galaw kayo dyan par. Sige par. Ubus yan par, sige par, palagay nyo pa. Wala na, base na par, wala na. May klaseng second class ha, 3. Sige par, babs lang. Iwas kami ha. Tayo agad chap. Gamitin mo yung gunner ko. Give up, 3, 2, 1, tara po, NN port, habol na rin par, habol doon, kuwakil, eto par, eto sila, padibi par, sige par, dakot yan par, ubusin nyo, sagarin nyo para bantean nyo, tira abante par, wag lang abante, tira abante, mga swordsman kilos, salamat po, nagitnaan ko yan para, pati yung bagong ST para, 3, 2, 1, compress ko ito malala, akin yan, tangina mo, ubusin nyo, bantean nyo par, sa kulangot par, compress ko par, ayaw nyo par, ubusin nyo par, pakita nyo sino kayo par, pag hindi na kaya bitaw na, dadaan na tayong mid na wala na Arusame par, Arusame lang kalaban natin sa torre par, Pagil. Piti na lang si Gold. bitaw na, Si pagil Gold na na siya daw, agad. Sa Vendetta pa. Na ano. pagil daw, babsagad po, Okay na. False. 2, 1, NN port po, pa-crystal po, pa-image daw po si Cap, pa-image daw po. Eto, di ba tama ako par? Nasa low SG, papasukin na kayo na. Palagan nyo yan par, palagan nyo, ubusin nyo par, dat maubos nyo yan. Reso nga dito, Shaman, pareso nga ako, papitigan ako reso par. Sige par, nakagit na ako para. Sige par, bitaw nyo par, bitaw na par, walang habol. NN port na po lahat, NN port dito mag-buffs sa NN port po dito Wala akong mag-buffs. image kasi. Sige par, dito po, buffs nyo po rito, full buffs nyo rito par, spam nyo buffs dito par, PS spam nyo buffs, spam, 3, 2, 1, habol na ron par, o diba, atin na naman, wala, hindi niya yung makakakuha na gago, malakas na pangamoy ko ngayon, nagmana ako kay Sean. Kaya ubusin nyo para, Galing hydro para. Sige, galing hydro naman par, Nawat pa yan. Nice heal doon. Ang ganda ng sustain doon. Salamat. Putang ina, compress ko pa par. Compress ko pa rito, ubos pa par, kuwakil. Par, pa-first na tayo para, galingan nyo pa. Kuwakil pa, first tayo par, babsagad sa base par. Cap, tayo na agad cap. Babsagad sa base, 3, 2, 1. TH port, palo MP par, takbo nyo low MP, eto sila par, sabi ko na nga ba, banggain nyo rito par, eto lang naman yung mga magtotore dyan par banggain nyo par, busin nyo, pamid naman par, sige para banding nyo mid par, banding nyo hanggang Imperium, wala, pa-hydro, Nasa NN. Labasin nyo, nabarahan ko yan par, sige par, nice, bara. Is follow up, tulo laway ko. Babsagad. Tangin na nyo, babsagad. Harap mid. Ito para harap DB putas. Harap DB par. Sige par, babsagad ha. Pasilip nga isa sa mid yung makakatakbo na may mic. Pasilip sa mid. Parigas muna po, ako na lang. Pasilip sa mid. Parigas muna po.
Pasilip sa mid, sa mid, sa mid, sa mid, sa mid. 3, 2, 1, Wala pa record. TH-port. TH-port po, TH-port. Makinig. TH-port, low MP pa mid. Nasa mid na. Copy, low MP pa mid na po. Gitna Low MP pa talaga, mid. gitna. Itakbo nyo par, bilisan nyo par. Awatin nyo agad par, naawat. Sige par, naawat. Compress ko par. Sige par, naawat yung mga yan par. Phoenix Sige, par. nasa NN, Phoenix. Push nyo para abantihan nyo Imperium par. Knock na, nasa knock na. Abantihan nyo Imperium par. Dito sa Imperium. Abantihan nyo Imperium par, abantihan nyo. Flashing NN support side Mga natin. dito sa Sa base, NN. sama namin, wala. Flashing yan sa NN Sige po, yung Imperium ang bantayan, wala tayong paki sa NN par. Imperium ang bantayan, first tayo, kalma nyo lang. First tayo, makinig. 3, 2, 1, TH Tower tayo para, TH Tower, palo MP par, papasok mid. Pasok mid, putang ina, hindi naman ako makapasok. Pasok mid par, unahan nyo par, sagarin nyo mid, wala. Rekta TN par, ay rekta NN. Nasa mismong ano. NN na par, NN. Clear. Low MP. Harap likod mid. Eto na par, naunahan yan par. Balagbagin nyo par. Balagbagin. Bakit? Babsagat. Sige par, nag-flash lang par. Ubusin nyo pa par, Kap, takbo mo nga Kap, may recall ka na Kap ha. Baps lang sa base. Kap, pwede mo na kami recall Kap. Wala. Okay na. Nasa mid mismo. Ayun na Nasa par, speed. Rekta mid nyo par. Ayun na, compress. Nice recall doon Kap. Utang ina mo par. Ubus yan par. Sige par, ubusin nyo par. Labas ka low MP par, labas low MP par. Labas low MP par, makinig. Olympia. Low MP na par, bangga par, naamoy ko sila par. Eto na par, ubusin nyo par, naunahan lahat. Ubusin nyo par, di sila mga forma par. Abante par, abante. Abante kayo par, abante. Sige par, tayo kayo dyan par. Mga partner natin yun. Labasin nyo low MP, harap likod, di ba? Wala na, base na par, base na. Mag-hydro yung araw sa may para. Manggagaling hydro yung araw sa may base na par, base na. Babsagad par, manggagaling hydro yung par. Kukuha toro yun. Babsagad, 3, 2, Param pa. Galing NN. NN port, patore muna par. Patore na. Sige par, patore sila par oh. Hindi nila tayo kita par. Banggain nyo par, nice, compress. Puta, sarap mo kung sino ka man. Sige par, ubusin nyo par, ubus pa par. Wala na pala akong mga costume, puta, kaya palang bagal ko. Sige par, ubus pa par. Pag di kaya base agad, recall agad tayo par, kukuhan tore yan par. Recall agad base. Base muna. Pops, 3 to 1, NN port na po. Habol puron. Sabay-sabay naman tayo ngayon par. Habol doon par. Sige par, habol nyo mga par. Balagbagin nyo Galing mga low par. MP Galing low MP. Balagbagin nyo mga par. Sige par, balagbagin nyo. Naawat yan. Sakad nyo sa tore par. Sakad nyo sa tore par. Maniwala lang kayo mga par. Sige par. Nakahalo ako par. 3 to 1, itabol to par. Compress ko rito par. Paawat ako nito par. Pakuha ko na itong mga to par. Sige par, ubusin nyo par. Wala na, base na par. Sige par, na-dep na yung tore par. Pwede tayo kumila. Base agad, Babs muna. 3, 2, 1, low MP tayo par. TH low MP. TH, sige, Nasa low DB MP side na. pre. Dakot ko pre. Pasukin nyo. Low MP na. Nag-low MP na iba eh. TH low MP sana ako. Sige par, pasukin nyo par. Pa-DB. Silip mo na mid. Nasa knock side. Sige DB par, tsaka knock pa-DB side. mo na, pa-DB panok par. Abistahan mo par. Hindi nila ako kita par. Natulungan ko par. Natulungan ko yung par. Ubusin nyo par. 3, 2, 1, harap likod nyo par. Sige par, gumagawang himala ito si ano. Nice call dun na. Hindi, tropa ni Juan. Tara par. 3 minutes pare. Low MP, galing low MP. Low MP daw, paling low MP par, makinig kick up. Paling low MP, naunahan niya mga yan par. Sige par, ubusin niyo par. Inyo yan. Ubus pa par. Kuha kill pa. Harap Arusa may par, galing DB. Arusa may galing DB par. Galing DB naman par, Arusa may. Sige par, sa mid. Wala na par, base na par. Bitaw nyo, hands up. Hands up tayo para hands up. Base agad. Hindi ka naubos syempre. Base agad, babsagad, shaman, spam, 3 to 1, NN. Pamid. Rekta tayo Imperium par, walang liliko. Rekta Imperium, makinig. Rekta Imperium, sige par, low MP na, atin na yan par. Kuhanin nyo pre. Nakatalikod dito. Nalikuran namin ni Cap.
Ubusin nyo par, ubusin nyo par, ubusin nyo par. Ubusin Nasa nyo, low par, MP na ra. Aling likod ah. Ubusin par. Balagbagin nyo par, balagbagin nyo sa likod par. Balagbagin nyo par, kinukuha nila yung top 1 par. Huwag nyo ibigay par. Huwag nyo ibigay yung top 1 par, huwag nyo ibigay. Sige par, kuha kill, kuha kill. Kuha kill lang, kuha kill, makinig lang po, makinig lang, kuha kill. Diskarte par, diskarte, may tumatawag sa akin, kukunin nyo na naman. Sige, habol na NN, dalihan nyo, habol na NN, dalihan nyo. Magana tayo, dep tayo, dalihan nyo. NN port par, NN Dep port. tayo. Nasa hydro yung iba, pakireso nga si Prop. Ako na, ako na, Prop, ka pare. pa-imperium par, pa-imperium, pa-imperium. Okay, balo MP na guys. Balo MP, kuha kill. Chad. Isang comment lang, Chad. Kuha kill na, kuha kill na, kuha kill. Sige par, putripin nyo hanggang TN. Hanggang TN par. Sige par, sikat nyo par. Sikat nyo par, hindi na makukuha yan. Sige par, sikat nyo par. Wala yung ano sa may, wala. Sige par, kuha lang kill, kuha lang kill. Kuha lang kill, base agad, base agad. Base agad par, base agad. Base agad par, baka makuha para. Base agad, babs agad dito, prop. Torep. Facial babs agad. 3, 2, 1, NN, pa-imperium par. Pa-imperium nyo par, pa-imperium nyo. MH po, Sige par. MH. Sige par, pa-imperium nyo par, pa-imperium positive par, kumukuha sila par. Par, positive par! Guluhin nyo! Imperium sa karin nyo! Putang ina nyo! Ayaw nyo sumagat? Ako sasagad, putang ina nyo! Reso na lang po. Nice, di na yan par, hindi na nila makukuha yan par. Bantayan nyo na to par, kuwakil na, kuwakil. Reso nyo, reso kayo pre. Recover mo, Nar. Huwag mo ano pre. Par, nagre-raise ako Habol nyo, par. NN. Raise nyo par, kuwakil kayo, kuwakil. Kuwakil pa par, kuwakil pa. Habol na kuwakil yung pa. meron, dalihan nyo. Kuwakil pa, diskarte. Diskarte. Kuwakil pa para, 30 seconds par, iwan na shaman sa base. Iwan na shaman sa base par. Iwan na po Nasa shaman sa NN base. mismo na ra. Anli na po, Ang request kanina pa. anli na po sa base par. Anli na po, kuwakil dito par, kuwakil. Ito compress ko para makapalo. Sige par, Bawal na po, balik. first tayo. Sige par. Ubus pa, kuha pa, diskarte pa kill. Diskarte pa kill par. Iparating yan. SG guys, so, pre. Sorry ka pa. Kap, okay na pala yung pinagawa mo, Kap. Okay na lahat yan, Kap. Yun sa atin ah. Oh, sa atin yung dalawang pati yung last.